Daí galera, como que vocês estão? De boas? Vamos continuar onde a gente parou aqui em Red Dead Redemption. Encontramos o nosso lar, agora vamos fazer as missões que o mundo espera pra gente fazer, certo? Acho que a gente vai ganhar uma reputação, aumentar um pouco da nossa reputação nesse ambiente todo. E é isso aí, vamos ver o que vai desenrolar. Simbora então. Tá me chamando aqui. Ousia. Yeah. Jose, You want to go hunting? Procurado por ego what are ferido. you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Caça-urso. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me when I was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on them, let's get going. Vambora então. Ai, Ok. que cavalada But bonita. I do kind of like Seu this cavalo horse. colocar em outro para There's tornar nothing seu wrong cavalo with two ativo. horses. And the stables always have the best ones. Ó o cavalo cagando. I guess you're right. Analisar e tirar cela. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Vamos trocar de cavalo. Rude about this Olha, esse daqui do magnificent meio é parrudo, hein? Esse cavalo aqui é parrudão. Get this on right, boy. Put your saddle on him and let's go. Eu vou dar o nome dele de Bolt. Okay, see if you can get your leg over that brute. Eu acho que ele deve ser. Eu acho que ele deve correr pra cá. Você criará vínculo com um cavalo na Come primeira on, vez que he's not colocar cela that nele. bad. All the time. Carga de cavalo. Todos os itens guardados do cavalo. Descartar, beber, voltar. Analisar, conduzir, apagar. Ah, You carinzinho. okay, boy? Isso aí, pô. Analisar. Exibir informações. Olha lá, velocidade, pelagem, negro, aceleração, controle pesado. Ok. Vambora. Cada um tem uma especificação então. All right, let's head into town. We're heading out. Might be gone a couple of days. Vambora. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. Olha o tamanho do meu cavalo perto dele. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must Caraca. be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You find a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Isso aí. Tá falando do Don't que eu let that combino não? big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, that's it, boy. Yeah, good boy.
Isso, good boy. You're okay, boy. Tá ficando agitadão, cara. Calma aí, rapaz. How's it going? Ó, o cara tá comendo a gente. Tá indo bem, cara, e você? Saints Hotel. Stables are just up ahead. Estamos chegando nos estábulos. Leve seu cavalo para os estábulos. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Eu vou vender Get a few ele. things to lure that bear out. Que? Meet you back here in a bit. Olha a sujeira nele. Ele cagando, Hey. é óbvio. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Ah, vendo o cavalo, deixe no estábulo. Se deixar seu cavalo no estábulo, você poderá retirá-lo mais tarde. Se vender o cavalo, você receberá o valor da venda. Vendo o cavalo, deixe no estábulo. Ah, cara, eu não quero vender ele. Informações. Ah, cara. Tipo tração. Raça Shire. Eu quero deixar no estábulo. Nossa. Olha os cavalos, cara. Corrida padrão. Olha esse daqui. 450. Mas aqui é melhor, não é? Eu não tenho dinheiro pra essas coisas ainda não. Compre um novo cavalo. Vou comprar esse daqui. Inserir. Vou colocar o nome dele de Alazão. Alazão. Aí. Serviços e equipamentos. Equipamentos. Mantas. Celas. Melhorada não. Não tem dinheiro pra isso não, ainda não tem. Quero colocar essa daqui. Ah, mas ainda tem que pagar do mesmo jeito. Sacos de dormir? Que da hora, cara. Eu não vou gastar nada não, quero economizar dinheiro. Os equipamentos. Aparência. Crina. Longa. Nossa! Os dreadzão. Roqueiro. Ó. Ah, eu quero deixar ele... Putz, ele tá muito da hora com esses dreadzão. Quero esse. Pronto. O rabo. Ah... Longo, curto. Vou colocar um rabo longão. Aí. Serviços. Pacote de cuidado equino. Restaura totalmente as bases do cavalo e as torna douradas. Aqui. Acho que aumentei um pouco, né, das coisas dele. All right, partner. Aí, You got chegamos. yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. Desculpa. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Aê, pô. Interesting choice. How much did you pay for that thing? Not Zentão. that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it.
Vem aqui, amigão. Não, cara! Cavalo, que isso? Alazão. Alazão do céu. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Creagh's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. Vamos lá. But this time, we're doing the chasing. So Bora. how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. I never would. E agora caça ao urso. Caraca, só quero ver o que vai dar, bicho. E falando sobre o John. Sobre o que aconteceu há um ano atrás, o que será que aconteceu? Tiveram uma briga? Olha lá. Okay. I think we need to head right up here. Vamos embora então, amigo. Olha que da hora, cara. A vertigem assim do calor I aparecendo. remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Vambora então. Estamos indo pro lugar certo. Nossa, que vista bonita. Imagina subir lá em That's cima. the lake there. Ó, tá aí. We made it. Let's loop around the other side. So what do you think about Shaw? You reckon he's all right? Who knows? I sure hope so. But it's been a while now. Somebody said he got knocked out in Blackwater. Yeah. I just don't know if he was picked up or picked off. Or got away. If there's one thing Sean McGuire's good at, it's wriggling out of things. Yeah. Guess we don't know nothing till we know. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. Ih, You pega don't coisa. want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a .22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Caraca, a gente estourou o coelho. Os coelhos. Vamos caçar um coelho, vai. Vamos parar o nosso cavalo aqui. Vamos treinar um pouco o arco? Bora. Pra cá. Agora é caçador. Tudo tem uma tentativa e um erro. Calma. Um já era. Outro já era. Já era. Acabou. Ninguém mandou eu ter visão de Matrix também. Aí, ó. Acabou. Esfolar. Vamos lá, esfolar. Coelho de cauda negra. Eita! Nossa senhora! Vamos ler sobre o coelho. Os coelhos de cauda negra podem ser encontrados em diversos habitats pelo país. Como herbívoros, sua dieta consiste em plantas diversas, brotos, ramas, cascas e produtos agrícolas, motivo pelo qual são considerados pragas. Um rifle anti-pragas,
antipragas, é a arma ideal para se caçar coelhos. Sua pele pode ser usada para criações e sua carne magra pode ser usada para cozinhar. Muito bom. Cadê o outro coelho aqui? Caraca, ele pega pelo rabo e puxa, cara. Mas você tem uma força, hein, bicho? O cara tem que ter uma força pra isso. Rapaz, eu sou o Hulk? Ué, cadê o outro? Ali... Eu peguei tudo já. Peguei tudo já. Tá bom. Dá pra pegar mais um? Ah, só um por vez, né? Vambora. Aquele ensopado de coelho. Não queria matar. Ai, matei o Looney Tunes. Um trabalho? Tá aí, amigão. Alright. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Ah, pô. Now then, you get it set up. Vou ter que... Para mostrar o menu de armas. Itens... Ué. R... Ah lá. Lugar para descansar. Ah lá. A gente vai comer esse bicho? I'm famished. Cook that rabbit then. Ah lá. They're delicious on an open fire like this. Caraca, que bonito, cara. Realmente nesse jogo. Criar e cozinhar. Vamos lá, vamos cozinhar. Carne de caça simples. Selecione a receita de carne de caça simples. Efeitos. Cozinhar. Vamos lá cozinhar, né? Looney Tunes. Aí, ó. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Vamos cozinhar de novo. Parece uma linguiça toscana, bicho. Nem parece com ele. Que isso? Aí. Cozinha de novo. Se tem mais um pedaço, vamos cozinhar, pô. Né? Aí, ó. Comemos. Tô satisfeito. Comi bastante. All right. Well, we better get some rest. Vamos descansar? I want to be up at first light to find this monster. Então bora. He better be worth all this drama. Bora lá descansar. Vamos pegar o bicho. Pau! Pegar esse urso. Cuidado. Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Só se for cappuccino, amigo. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. Queria cozinhar. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Isca de predadores. Criar. How you getting on with that bait?
Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Esc. Isca de predadores potente. Eu vou criar mais um desse. Pack up, Arthur, and let's get after him. Beleza, amigo. Vamos sair. Olha, paga o pezinho assim, Sergio. Okay, let's go. Let's go! Monte no seu cavalo. Bora, amigo. Okay, Vou descansar girl. com o urso. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay, How's that horse treating you? so far so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever Escutei. think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Vamos Let's focar na look by caça. the water here, see if he's been fishing again recently. Hold. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Beleza. Para caçar a pista. Opa! Opa, tem alguma coisa aqui. De um animal lendário. Siga as pistas para rastreá-lo. Oh, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Caraca, tá caindo FPS, cara. Pera aí, deixa eu dar uma ajustada aqui, pessoal. Voltamos. Bora continuar. Keep your eyes on his trail so we don't lose it. Vamos lá. Aqui pra trás. This way. Pra aqui. Chega aí. The tracks go into those trees. Calma aí que eu perdi um pouco a trilha. Olha lá, a pista, a próxima pista tá aqui, chega aqui. Wait a minute. Something on the ground here. What is it? Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Tem mais aqui. Vamos lá, vamos lá. Chega aqui, parceiro. Tem mais... O que é isso aqui? Ih, cocô? Something else on the ground, just here. Rapaz, que cagada, Sit hein? here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Cuidado pra não pisar na merda, hein? Eu que não quero pisar nisso daqui. Damn it. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or Vai dar ruim, hein? we could place bait here. That could work. Which you think? Vamos usar a isca. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. Vamos deixar a Boulders isca up ahead looks like a good spot for it. antes que você faça alguma cagada, cara. Sei lá, você tá com uma cara que você vai fazer uma cagada, senhor. Senhor.
Não confio muito. Segure para abrir a bolsa. Selecione a isca dos predadores. Aí, ó. Até as rochas. Espere o urso. 1,000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Ih, Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? peraí, deixa eu equipar minha arma, amigo. Puta que pariu. Cadê minha outra arma? I'm good. You okay? Fudeu, hein? You seem nervous. So do you. Cara, eu tô sem arma, cara. Cadê minha I'm hormona? fine. Então bora. Let's just take a look at that bait. Sure. Quer ver ele aparecer? Come on. Ai, bicho, eu You tô only escutando. just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Inspecionar. Give me a hand here. Got your knife? Tá aí, tá vindo? Nossa senhora. Easy. No, it's too close. Cadê você, cara? You're fine, old man. Of course I'm fine. Se borrotando. Not at all. Ah! Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, you coming or not? I don't mind either way. Ah. Eu vou ficar. I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah! Há novos cavalos disponíveis para compra nos estábulos de Valentine, Scarlet Meadows e Strawberry. Bom, acabou que a gente não conseguiu pegar ele, né? Planta. Comer. Cenoura. Comer. Que delícia. Agora você tem diversos cavalos e pode guardar até 3 nos estábulos. Seus cavalos anteriores já levam... Equipar a sua cela em um cavalo ou torna seu. As suas armas e equipamentos de acampamento são armazenados na sua cela. Vamos comer mais um? A gente conseguiu um mapa, né? Vou apertar aqui M. Ah, essa é a área do urso, ó. Essa aqui é a área do urso. Entendi. Mas eu vou ficando por aqui, galera. O papo está ótimo. E é isso aí. Só demos um encontro, né? Descobrimos esse mapa. Provavelmente vai ter outros monstros lendários também pelo mapa. E a gente vai matando um atrás do outro. Bom, na próxima a gente caça esse urso de vez. Eu vou indo nessa e fui.